ભાઈ ઘડી ભાઈ અવાજ નહીં કરતા મહેરબાની કરીને ભાઈ ઘડી શાંતિ રાખજો 2 મિનિટ ખાલી હું 2 મિનિટ અહીંયા થાવ ભાઈ શાંતિ 2 મિનિટ રાખજો બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ માહ રમઝાન મુબારક આજ માહ રમઝાન મુબારક 10મી આજે 12/4/2022 રોજ ધી કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા અને ખોજા શિયા ઇસ્ના શ્રી મદ્રસા પાર્ટી જમાત થ્રુ માહ રમઝાન મુબારક રાશન સહાય જે આપવામાં આવે છે તે આ નીચે મુજબ છે. દરેકે ખાસ આની નોંધ લઈ લેવી કે ભાઈ આની અંદર શું શું દીધું છે. ચોખા કિલો 5, ઘઉં કિલો 20, ખાંડ કિલો 4, સિંગ તેલ 5 લીટર, 5 કિલોની 5 લીટર અને ખજૂરનું 1 પેકેટ. આ તમામ વસ્તુ જે છે એ ધી કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત તરફથી દેવામાં આવે છે અને મદ્રસા પાર્ટી જમાત થ્રુ. તો દરેકે આની નોંધ લેવીને કંઈ ઓછું વધતું હોય તો અમને આ મારી વારિસભાઈને કહેવું અને તે વારિસભાઈ બધી જે કાંઈ છે એ તમને કહે છે ઘટ વધતા થતી હોય એને કહેજો. અને ધી કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા જે આજે રાશન સહાય વિતરણ કરવામાં આવે છે તો કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત ગુલામબાદભાઈ ભુરાણીનો શુક્રિયા અદા કરું છું કે માહ રમઝાન મુબારક જે સહાય જમાત દ્વારા મોકલી છે અને દરેકને આ વિતરણ આજરોજ કરવામાં આવે છે તો એમનો શુક્રિયા અદા કરું છું. ખુદા હાફિઝ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन फंक्शन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़ी किताबिन मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह. सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये बरनामा कि जो राशन है माशाल्लाह आज माह मुबारक रमज़ान की 10 तारीख़ की जो यौम वफ़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा है, इसमें हमारी दी काउंसिल ऑफ गुजरात की जानिब से मदरसा पार्टी जमात के ज़रिए हमारे माशाल्लाह प्रमुख सज्जाद भाई के ज़रिए से ये वजूद में आया है. परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए. परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है नमाज को कायम करो वातुज़ ज़का और ज़कात को निकालो. हम सब के सब शिया इस्ना अशरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले हैं. ज़ियारत आशूरा में हम एक जुमला पढ़ते हैं अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलाह व आतैतज़्ज़का. ऐ हुसैन इब्न अली मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज को भी कायम किया और ज़कात को भी निकाला. यानी इमाम हुसैन की वो ज़ात है जिन्होंने अल्लाह के भी हक़ को अदा किया और बंदों के भी हक़ को अदा किया. तो ये माह मुबारक रमज़ान के महीने में हम अगर रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, यानी अल्लाह के हक़ को अदा करते हैं और इस तरीके से राशन का एहतमाम, अपने गरीब भाइयों का उनके खाने का इंतज़ाम, इस तरीके से काम जब अंजाम देते हैं यानी हम अल्लाह के बंदों के हक़ को अदा करने की कोशिश करते हैं. और जनाबे खदीजतुल कुबरा की वफ़ात की तारीख़ है. आप वो मलिका थीं कि जिन्होंने इस्लाम पे अपने माल को ख़र्च किया और यही ताकीद की यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, परेशान हालों के काम आया जाए. यानी अगर कुछ है तो वह अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए. लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू. आप नेकी तक पहुँच ही नहीं सकते जब तक आप खर्च ना करो. और ख़र्च उस चीज़ को करना चाहिए जो अपने आप को पसंद हो. तो कहने का मकसद ये है कि आप सबसे गुजारिश है कि आप भी दुआ करना उन तमाम अफराद के लिए कि जो इस तरीके के काम अंजाम देते हैं. बिलखुसूस हमारी ये मदरसा पार्टी जमात के जो मुस्तकिल तहरीक पैदा कर रही है, लोगों की मदद करने में आगे बढ़ रही है. बिलखुसूस हमारे सज्जाद भाई कि जो मुस्तकिल इस कोशिशों काविश में लगे रहते हैं कि हाँ भाई मेरी अपनी ज़ात के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और उसकी कुछ ना कुछ मदद हो जाए. और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस माह मुबारक रमज़ान में इंशाअल्लाह रोज़े का, नमाज का और तमाम आमाल सालिहा का ख्याल रखें. जब हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये जो हमें मिल रहा है इसका भी एक अलग ही सवाब होगा. व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے رسول، جب ہم نے تم کو تنگ دست پایا، تم کو غریب پایا تو ہم نے تم کو مالدار کر دیا۔ تو عزیزو، واقعاً کس طریقے سے آپ مالدار ہوئے کہ جناب خدیجہ نے، چونکہ آج کی جو روز ہے، آج کا جو دن ہے وہ وفات جناب خدیجہ کا روز ہے۔ جناب خدیجہ وہ خاتون تھی کہ جس نے اپنا سب کچھ راہ اسلام میں قربان کر دیا۔ آپ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، معمولی خاتون نہیں تھی، آپ ملکۃ العرب تھی، آپ شہزادی تھی، آپ بہت بڑی تاجر تھی۔ لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ مسلمان تمام کے تمام افراد بھوکے مر رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا تمام کا تمام مال لا کر صحن میں لا کر رکھ دیا۔ کتنا مال تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو اور ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یعنی آج کے زمانے میں مال لینا، اکٹھا کرنا، کسی کو تقسیم کرنا آسان کام ہے، لیکن وہ زمانہ کہ جہاں پر لوگ اور مسلمان بھوکے مر رہے تھے، فاقہ ہو رہا تھا، تو وہاں پر جناب خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج اسی سنت کو اور روش کو ہماری مدرسہ پارٹی جماعت نے بھی زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ آج بھی جناب خدیجہ کی سنت کو احیا کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں جناب سجاد صاحب کے لیے کہ واقعاً کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر گامزن ہیں، چل رہے ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارے درمیان یہ کام ہوتے ہیں ہم اس کا استقبال کریں اور زیادہ سے زیادہ نماز اور روزے کو انجام دیں، کیونکہ اگر انسان یہ تمام کے تمام وہ افعال کہ جس کو خداوند عالم نے کہا کہ بھئی آپ یہ خرچ کیجئے، اس طرح سے خرچ کیجئے، تو وہاں پر یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ روزے دار اور وہ انسان کے جو نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کے درمیان میں تقسیم کریں۔ اور رسول اسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم نماز اور روزہ کی شدت کو برداشت کرو، اس روزے کی جو بھوک ہے اس کو برداشت کرو، تاکہ قیامت کی پیاس اور شدت کو برداشت کر سکو، اس کو محسوس کر سکو۔ تو لہٰذا ہم اپنے مدرسہ پارٹی جماعت کا بہت شکر گزار ہیں کہ واقعاً جنہوں نے اس بہترین کام میں لوگوں کی مدد کی ہے، اور ہم توفیق کرتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند عالم ان کو سلامتی عطا فرمائے اور ہمیشہ یہ کار خیر انجام دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ مولانا صاحب، علی صاحب آپ کا شکریہ، ماشاء اللہ اعتماد کا السلام علیکم۔ شکریہ مولانا۔ خدا آپ کو ترقی دے۔ السلام علیکم۔
ભાઈ એક હુશિયારમાં આવ્યો ને લઈ લીધું વિડીયો ને આવી જાય મારે બોલીને હું નીકળી જાઉં બરાબર આપણે 2 મિનિટ રાખી માહે રમઝાન મુબારકની અંદર હું કહેતા ભૂલી ગયો છું કે જે અનાજ વિતરણની અંદર છે ને આપણે 500 કિલો આપણી પાસે આવેલી છે 500 કીટ આજે હું બોલ્યો ને અનાજ જેટલું એમાં 500 કીટ આવેલી છે અને ફોર્મ આપણી પાસે વધારે આવ્યા છે પણ ઇન્શાલ્લાહ એની પાસે સગવડતા કરશું અત્યારે કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતમાંથી 500 કીટનું આપણી પાસે સહાય આવેલી છે 500 કીટ જે વ્યક્તિ હું જે બોલ્યો છો ફરીથી એકવાર હું બોલી જાઉં છું આ 500 કીટમાં શું આવ્યું છે ચાવલ કિલો 5 ઘઉં કિલો 20 ખાંડ કિલો 4 સિંગ તેલ લીટર 5 અને ખજૂર પેકેટ આટલી વસ્તુ છે બાપા અને પછી જે ખાતા નંબર દીધા છે એ બધાના ખાતા નંબરમાંથી જો કાંઈ આવશે તો તમને તમારા ખાતામાં નાખી અંદર જાણ થશે મને કાઉન્સિલ તરફથી કોઈ પણ જાણ કરવામાં આવશે કે ભાઈ આ વસ્તુ નાખું છું કે પૈસા રોકડા જે કંઈ હજી મારી પાસે પૂરી માહિતી નથી તમારા ખાતા નંબર એ માટે લીધા છે કે ત્યાંથી મને જે માહિતી આવશે તો બધાના ખાતામાં જ પૈસા પડી જશે જમાત રોકડા પૈસા કોઈ પાસેથી નહીં લે જમાત કોઈને રોકડા પૈસા નહીં આપે જેના ખાતા નંબર લીધા છે એ દરેકના ખાતાની અંદર પૈસા જે નાખવાના જેટલા છે એટલા ઇન્શાલ્લાહ નાખી દો તમે દુઆ કરો કે ભાઈ જેટલું બનશે એટલું અમે કામ કરવા તૈયાર છીએ ને કરશું જેટલું મારે થશે એટલું એવી દુઆ કરો ખુદા હાફિઝ. તમે છે ને બહુ વ્યવસ્થિત કામ કરશો તોડથી ક્યાંય પણ વસ્તુ જરૂર પડી છે તો ભાઈ બંધ કરી દે